गरीब लोक 50 टंका देछि अनुष्ठान का है धनी लोकटी है धनी लोक पैसा अनुष्ठान ता पैसा आम नबू आम किंतु कहबू गरीब लोकर कल्याण हो कि तुम कौन धनी जन शरण रक्षण महाबाहु तुम कौन उल्टा कौच धनी पैसा नेला कौच दिन जन शरण रक्षण महाबाहु गाँ गहलिया कथा पते कहती अरक्षित को दैव साहा जार माँ कहीं नाई ताकू प्रभु साहा आम कौन अरक्षित आम परा सब सुरक्षित आम मागेना चाउल मासक मास पंचायत ठू बोही आणुचे आ प्रभु आमर क्या करेंगे आम प्रभु को मन पकईले जे पर्यंत मनीष सुरक्षित अच्छी से पर्यंत प्रभुता ना जिते बड़े अरक्षित हो आपण हाथ टेकी देवे सब ठीक अच्छी आम अरक्षित हो पारे कहीं ना मनर अहंकार पाखरे धन अच्छी पाखरे कोठा अच्छी गहिरे जमी अच्छी पुआ चाकरी करछि स्त्री दरमा पाउछि मोर अपर्याप्त संपत्ति किंतु पिठिरे कई पड़े आंठू बात हम बुढ़ा को पचारे मौसा ए घर कार उठा को बल पाऊन से सड़क बसी पड़ो घर कार पचारू पचारू कहे घर मोर मौसा तुम घर ये ऊपर महला जो 4 महला ये ऊपर महला केमिति है ना पुओ तो कहूला मार्बल पकई बोली भल सुंदर होती ना बापा आंठू बात उठा को बल पाऊनी भिक तो घर करने कि घर कर 4 महला ऊपर महला देखिनु सीढ़ी तले गड़ुची ताले कहीं घर करूँ मौसा आज 12 भल थिला शुक्रवार कौन खाइछ ना पुओ मटन आनीला ए केउझर मटन तो भल कौन म सुखा पानी दियंतिनी भल लगिला मु कौन खाइछि आउ मटन खाइन ना नाई बापा फास्टिंग 320 डाक्तर कही मटन छुईले मरीजी खाइलु कौन ना सुखिला रुटी अमृत भंडा संतुला ताले 1 कोटी टंका बैंक रे थईछु अमृत भंडा सिजा सुखिला रुटी खाउची तो टंका थईबाकू सत धिक तो घर को धिक तो टंका थईबाकू धिक काई एडे बड़ कथा समस्या सृष्टि होईची एडे बड़ कथा करिछु तोर किए ए घर तो तोर नुह पुओ बिल पुओर सब तोर तू जो मने मने भाबुछु जमी मु रोजगार करछि जमी तोर नुह जमी ऊपर लिखाई जमीर मालिक तू नुह ओडिशा राज्य सरकार मन हेले केनाल खोली दब न ट्रेन लाइन नहीं जीवो जगी थेलु बोली 2 पैसा पाइबू आ कोन कहबू मो बिल रे नियो ना ट्रेन लाइन जमीर मालिक तू नुह जमीर मालिक सरकार टंकार मालिक किए आमे टंका पर लिखाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टंकार मालिक रिजर्व बैंक बिलर मालिक ओडिशा सरकार तोर किए ना किछि ना हो मो LIC ये जानिनी LIC यार नुह बोली एजेंट कहला मौसा मंडी पैसा कौन कल धान बिकिल ना रखी आम संस्था बांधी दौन कौन पुओ हम ना मल्ले 3 गुणा मिल ना 2 लाख बांधी दिए नोमिनी क्या पकेबी ना स्त्री ना पकई दिए पिले तो आजिकल भल नुह स्त्री ना पकईदेला अरे तो स्त्री ना सीना पकेलु एजेंट बुझे मल्ले 3 गुणा मिल बंची जाक पाइबुनी ताले तू टंका बांधी देलु कहीं से टंका तोर नुह ताले मनीष से पॉलिसी होल्डर पाखक आम जाइने कि एजेंट जी ए पॉलिसी आम ता पाख देखिने से LIC पाखे सीना टंका बांधिले LIC पॉलिसी कले टंका मिलिबो आम अजथारे बांधुचे चिट फट ठकेरे पशि जाउचे ताले से संस्थाटी कौन आपण मानकर मधु बाबू कहले से पॉलिसी टी कर से बढ़िया लाभ से पॉलिसी टी कौन कहले बाल्यकालु धर्म ये धन मो जीवी आउ ये जीवन अजथारे यार सियाड़े टंका बांधुचु बाल्यकालु धर्म धन संचय कर आउ धन जगत रे किछि नाही पिला दिनु जे धन रोजगार करिछि मालो सेही सांगरे जीव आउ केही सांगरे जीवेनी ताले मनीष को नीति आदर्श देले मधु बाबू कहले पिला दिनु धर्म धन संचय करे ताले पिला दिनु से काई कहले बुढ़ा दिने तो कहि थांते आमे धर्म केते बेला करू कोन पिला दिने सब बुढ़ा दिने धर्म करू आखि की दिसुनी चुट्टी पाचिलानी अंटा भागी गलानी सी जाई गीता पढ़ुची भागवत पढ़ुचु लाभ कौन अच्छी पिला दिन धर्म कला धर्मपद पिला दिन धर्म कला बाजीराउत पिला दिन धर्म कला ध्रुव पिला दिन धर्म कला प्रहलाद एमाने पिला दिन धर्म कले छतु फुटा काठ निश उठा पाथ
ପାଠ କିରେ ଆଖି ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ସେ କୁଆଡିକି ଯିବ ଛତୁ ଫୁଟି ସାରିଲା କାଠ ନା ଫଣିଚର ନା ଜାଳେଣି ସେ କୁଆଡିକି ନୁହଁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ହବ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁ ବୁଢା ବୁଢା କାଳେ ଯୋଉ ଧର୍ମ କରି ଯାଉଛୁ ମଉସା କୁଆଡେ ନା ମନ୍ଦିରକୁ ବାପା କଣ ଧରିଛ ଗୀତା ପଢୁଛ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଇଁଷ ଖାଉନ ନା ଆଜି ନୁହଁ ବାପା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡିଦେଲିଣି ବୁଢା ଆଇଁଷ ଛାଡିନି ବୁଢାକୁ ଆଇଁଷ ଛାଡି ଦେଇଛି ଆଉ ପାଟିରେ ତ ଦାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ କଣ ମାଉଁସ ଚାଟିବ କିରେ ଦାନ୍ତ ଥିଲା ଯାକ ତ ଚୋବେଇଲୁ ବୁଢା ହେଲା ବେଳକୁ ଛାଡିଲୁ ବୟସ ଥିଲା ବେଳେ ହେଲେ ଛାଡିଥାନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଓଟ ଆମେ ହରିଣ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଓଟ ହେଇଥା କି ହରିଣ ହେଇଥା ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ମନ ରଖିଛି ଯିଏ ଯାହା ହେଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଓଟ ହେଇଥାଉ କି ହରିଣ ହେଇଥାଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ମନ ନାହିଁ ବାବାଜୀ ହେଇଥା କି ଗୃହୀ ହେଇଥା ଜୀବନରେ ଲାଭ ନାହିଁ ତେଣୁ ବାବାଜୀ ହେଲେ ଲାଭ ଗୃହୀ ହେଲେ ଲାଭ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ମନ ଅଛି ଯାଉ ଏମିତି ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ପଦେ ଜଣେ ବାବାଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ବାବାଜୀ ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ରାଜଋଷି ଜନକ ଗୃହୀ କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଏ ସାଧନାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗୃହରେ ରହିଲେ କଣ ହେଲା ପଙ୍କିଲା ଯେ ପଙ୍କେ ଆଉ ପଙ୍କା ପାଦେ ହେ କଲିକତାର ଯେମିତି ପଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚିକଣ ତା ଦେହରେ ପଙ୍କ ଲାଗିନି ସେମିତି ସଂସାର ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ବାଧାଙ୍କୁ ଲାଗେନି ନା ସଂସାରଟା କଣ ବୋଲି ସେ କଳୁଷିତ କଥାକୁ ଧାରଣ କରିନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଅଡୁଆ ରହିଗଲା ଅଡୁଆଟି କଣ ନା ଝିଅ ବାହାଘର କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜା ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବ ମୋ ଝିଅକୁ ସିଏ ବାହା ହବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ସିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆ ହେଲା ମା କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦବା କଥା ତାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବେ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ କି ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ ଆପଣ ଆଗେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ସାରିବେ ତାପରେ ଇତର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ରାଜା ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ କାହାକୁ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦବା କଥା ତାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଲାଭ କଣ ହବ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି ଧନୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇପାରୁନି ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଟିକେ ଆଇନି ଗହଳ କରିଦେଲେ କହିଲେ ଯିଏ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢେଇ ଦବ ସିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ ଗୁଣ ଚଢି ପାରିଲାନି ଆଉ ଟିକେ ଆଇନି ଗହଳ ହେଇଗଲା ଯେ ଖାଲି ଧନୁଟାକୁ ଉଠେଇ ଦବ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ ଧନୁ ଉଠି ପାରିଲାନି ଆଖିରେ ଦିଧାରେ ଲୁହ ରାଜା ଋଷି ଜନକ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଝିଅ ବାହା କରି ପାରିଲେନି ସିଂହାସନର ଅଭିଷିକ୍ତ ରାଜା ଲୁହ ଦିଧାରେ ବୋହି ଯାଇଛି ହାତ ଟେକିଦେଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଝିଅ ବାହାଘର କଣ ହେଇପାରିବନି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇତକ ଯଦି ଆଗରୁ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ କାମ ସରନ୍ତାଣି ଆଗରୁ ହେଲାନି କାହିଁକି ନା ଭୟରୁ ଆସେ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତିରୁ ଆସେ ଭାବ ଭାବରୁ ଆସେ ମହାଭାବ ମହାଭାବରୁ ଆସେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଭୟ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜୀବନ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି ଯୋଉ ମଣିଷର ଭୟ ଅଛି ସେ ଆଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ତା ପାଇଁ ଖୋଲିଯିବ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲା ଏଇ ତ କହିଥିଲେ ତ କାମ ସରନ୍ତାଣି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନାର ଥାଇ ହାତୀ ମୁହଁ ଟେକି ଦେଲା ପ୍ରଭୁ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କଲେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ମିଳିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ସେଦିନ ମୃଗୁଣୀ ମୁହଁ ଟେକି ଦେଲା ଚାରି ଦୁଆର ଖୋଲା ଚୈତନ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହାତ ଟେକି ଟେକି ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାତ ଟେକି ପାରୁନି କାମନା ବାସନା ଆମ ପାଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରୁନେ ନା ତା କଲ୍ୟାଣ ମିଳୁନି ଯାଉ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ରାଜଋଷି ହାତ ଯେତେବେଳେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଆଉ ସହି ପାରିଲେନି ବାହାରିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାକୁ ବାହାରିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ରାଗ ହଉଛି ଚୋଖି ପୁରୁଣା ସ୍ୱର ପଦେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେଇବାକୁ ଯାଇ ତ ପାଲାର ଐତିହ୍ୟ ପାଲାର ମୌଳିକତା ପାଲା ସଂସ୍କୃତି କି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପଦେ ଛାନ୍ଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛି କହିଲେ ବୃକୋଦର ଭଲ
ସଭାରେ ଯୋଉଠି ହାତୀ ପହଞ୍ଚିଲେ କିଏ ଜନକ ତ ହାତୀକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ହାତୀ ଯୋଡିକ କିଏ ସେ? କହିଲେ ବାସବ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତୀ ଐରାବତ, ଦେଖିବାକୁ ଧଳା। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଧଳା ହାତୀ ଆଉ ଅଞ୍ଜନ ହଉଛି ଦିଗହସ୍ତୀ, ସିଏ ଦେଖିବାକୁ କଳା। ଗୋଟିଏ କଳା ହାତୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧଳା ହାତୀ, ମା ଏ ଯୋଡିଏ ହାତୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ହାତୀର ଧର୍ମ ପଦ୍ମବନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଏଠି ପଦ୍ମବନ ତ ନାହିଁ, ଉପୁଡେଇବ କିଏ? ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ବଂଶୀକ ରାଜା ମାନସ ମଧ୍ୟରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାରସ। ବଂଶୀକ ରାଜା ଯେତେ ସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାରସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଥିଲା। ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଆମେ ବଳୁଆ, ପ୍ରତି ଲୁମକ ଉପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ଆମେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବୁ। ଏ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାକୁ ବାହା ହବ। ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ପଦ୍ମ ଫୁଟିଥିଲା, ହାତୀ ସିନା ଶୁଣ୍ଢ ଲଗେଇ ଟାଣେ, କବି ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଏଠି ଶୁଣ୍ଢ ଲାଗିନି, ଦରଶନେ ଟାଣି ନେଲେ ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏ ପିଲା ଦୁଇଟିକି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ଅହଙ୍କାର ରୂପକ ପଦ୍ମ ଇଏ ଆପେ ଆପେ ପୁଡିଗଲା। ଇଏ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ପିଲା କଣ ଏ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ କି? ବିଚିତ୍ର କର୍ମାଙ୍କା ଲୋକେ ବିଦେହ ରାଜା ଜନକ କୌଶିକେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରେ ପୁଛିଲେ କି ପଚାରିଲେ ଏକେ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ରାମ ବିଜେ କଲେ, ରାମ ବିଜେ କରତାଳି ଦେଲେ। ଜନକ କହିଲେ ଦେଖ ହୋ, ଘର ବୁଡି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ, ଇଏ କାଣି କଣ କହୁଛି ମେଘ ଦୁଲୁକୁଛି। ମୋ ଝିଅ ତ ବାହା ହେଇ ପାରୁନି, ମୋ ମନ କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ଇଏ ତାଳି ମାରି କଣ ହସୁଛନ୍ତି। ରାମ ବିଜେ କଲେ। କିଏ ସେ ରାମ ବୋଲି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବୁଢା ଯୋଡିଏ ପିଲା ଧରି ଛିଡା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ କାଳିଆ ପିଲାଟିଏ, ଗୋଟିଏ ଗୋରା ପିଲାଟିଏ। ଇଏ କାଳିଆ ହଉଛନ୍ତି ରାମ, ଧଳା ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଜଣେ ଧଳା ହାତୀ ଆଉ ଜଣେ କଳା ହାତୀ। ଏ ପିଲା ଦିଟିକି ଧରି ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଜନକରୁ ସେ ସେତିକି ବେଳେ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆଣି ପଚାରିଲେ ବାବାଜୀ ଏ ତ ପିଲା ଦିଟିକି ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଏକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯଦି ରହିଲା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ହବ। ଆମେ ପାଲା ବାଲା ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳୁ ହାତ ଯୋଡି ଯୋଡି ଆସିବୁ, ଦିନ ଜନ ସରିଲେ ହାତ ଖୋଲିବୁ। ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଆମ ଦୋଷ ଧରିବେନି। କାହିଁକି ଆମେ କଣ ତମ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲୁ ନା ତମ ଗାଁରୁ ଚୋରେଇଲୁ? ଆଉ କିଛି ତ କରିନୁ। ଆଉ ରାତି ସାରା ଖାଲି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୋଷ ଧରିବେନି। କାହିଁକି ନା ନମ୍ରତା ଭାବ ଯଦି ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଜଣେ କଳାକାରର ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନମ୍ରତା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳୁ ଗଲା ଯାଏ ହାତ ଯୋଡୁ। ଏଠି ବାବାଜୀ ତମେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବ, ତମେ କଣ ପଚାରୁଛ ହୋ ବାବାଜୀ ଏକେ? ଏଇଟା କଟୁ କଥା କଣ? ତମେ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତ ବାବାଜୀ ଏ ପିଲା ଦୁଇଟି କେସ୍, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ପଚାରିଲେ କେ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତ ଭାରି ରାଗି। ତମେ ବାବାଜୀ ଆମେ ବାବାଜୀ, ତମେ କଣ ପଚାରୁଛ କେ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯେମିତି ପଚାରିଲ ଆମେ ଉତ୍ତର ସେମିତି ଦବା। ଯିଏ ଯେମିତି ପଚାରିବ ସେମିତି ଉତ୍ତର ସିଏ ପାଇବ ନା। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ଯୋଡ଼ିଏ ପାଖରେ ଓକିଲ ହେଲେ ଭଞ୍ଜ, ସେ ପାଖରେ ଓକିଲ ହେଲେ ଯଦୁମଣି। ଯୋଡ଼ିଏ କବି, ଯୋଡ଼ିଏ ରାଜା, ଯୋଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯୋଡ଼ିଏ ଓକିଲ, ନାଗିଗଲେ କଳି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ, ପଚାରିଲେ ଜନକ, ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଏଠି ଲେଖିବେ ଯଦୁମଣି, କହିବେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଉତ୍ତର ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆଉ କବି ଆଜ୍ଞା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ କବି ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଘଣ୍ଟ କବି ମହାପାତ୍ର, ସିଏ ବାହାରିଲେ ମୁଗରବାଡ଼ିଆ ପାଦ, ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ, ତ୍ରିପଟା ତାଳ, ସାତ ମାତ୍ରା। କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ କି
कवि जदुमणि महापात्र कहले सुंदर सुंदरी की मारी सिद्ध बने जाग रक्षा करी चरण सुंदराक्षर सुंदरी सी हूँ ताड़का सिद्ध वन भितर ताकू मारी बाबाजी मानकर यज्ञ रक्षा करी बाटरे आसिला बेले अहल्या हूँ हरिण लोचना ता दुख को मोचन करी लोचना थी कमाण उछबे पिला दुटी जो यज्ञ रक्षा कले अहल्या को उद्धार कले पचारि पिला ए निकट राज्य गोटे धनु छब होती देखी पिलालिया कथा उत्सव देखिए भल पाती कहले गुरुजी चलुना उच्छन कर मती मन जो उच्छन है धनु उत्सव देखा सांगरे धरी आसी जनक कहली ये बाबाजी कौन मेंटाल या मुंड काम करूनी मु तो पचारि पिला दीटा किए कौन एत डेजिनेसन लगे लगे चली मु तो या पचारिनी मु तो पचार पिला दीटा किए ये कौन एमती कले सेमती कले एत कथा तो मु पचारिनी ओ बाबाजी उत्तर सीधा सीधा दौन विश्वामित्र कहले तुम झीर बापाटी झील बाहाघर कर झील बाहाघर कले केते दाऊ धक्का केते कष्ट अच्छी और संभाली पारिबनी जदि झील केमती बाहाघर कर माने मो कथा कौन सरिला ना आउरी अच्छी ना हाँ जदुमणि कहले साकेत अयोध्या नाकेश्वर राजा अयोध्यार राजा दशरथंकर सुत की पुओ राम लक्ष्मण ए सी पचारि तो के ये उत्तर देले ए आ के कुआंक ए मुख विकृति करी जनक ऋषि कहले ओ बोइले देखिले देखंतु बाल कुमार किए हेब ह्यांक हेतु भंज कहले बाल कुमार पिलालिया कथा तो छोटिया छुआ प्रतियोगी नुह प्रतिद्वंदिता करेनि ये तो योद्धा नुह निमंत्रित अतिथि नुह अवरण रे बरण बड़े पशी मंगल बार अडकरा रे डकरा ये पिला जदि आछंती बोइले देखिले देखंतु देखंतु बोली जतबे हाथ बढ़ाई देले जोड़िया आसन खाली पड़ी आउ सब आसन परिपूर्ण बसिब किए तीन जन तो बाबाजी स्पष्ट करदेले तमे बुढ़ा लोक गुरु गोटी करे बस आ जो पिला दोटी गोटी आसन एडजस्टमेंट ही बसंत राम बसिले विश्वामित्र बसिले लक्ष्मण टिके रागी बसिलेनी राम कहले बसुनु ना भाई टिके पचारि काहाकू ना बाबाजी कहले जनक जी आपण झील बाहाघर करेटी बसवा तो आसन पाऊनी अच्छा झील बाहाघर कले तुम तो किसी दबनी ये देख हे ये अदा बेपारी उड़ा जहाज रेट पचारे अरे बापा तुमको तो निमंत्रण नहीं अडकरा रे डकरा बिना निमंत्रण आसीच अच्छा तुम्हें कौन खोजुच सीटी अदा बेपार करने को गाँ को आसी जदि मुंड उपर उड़ा जहाज उड़ीज कब यहाँ केते टंका पड़ो सत्य ये किणव कि तोर तो बेपार 500 कि 1000 टंकार सी कोटी तू कौन पचारू उड़ा जहाज रेट कहले ओ बापा निमंत्रण तुमको नहीं आसन कौन खोजुच पाऊनी नुह जेतिकी निमंत्रण देछि सेतिकी आसन पकई आ जो बड़का आसन जोड़िक आपण भोजी कले जमी पचारे पूजारी केते लोक आज्ञा ना 2000 ना आउ 100-150 मिली पकई दे था काले बंधु बांधव अधिका किए होइजिवे सेमिति ये दीटा बड़का आसन काले बाई चांस किए जदि आसीबे यार ऊपर बसिबे लक्ष्मण